Maram Tarinkano, Assalamu alaikum, Hakumbeniga, Terinkana, Hadago, Hago, Faini, Mauritania, Television Ka, Urasuko Mantonga, Hoda, Hakuni, Yo, Masalangi, Soninkan, Kanya, Mauritania, Television Ka, Koyesu, Ki Hakatiganari, Hogada Bernahadanga, Mogobe, Alagana, Utuano, Hado, Simana Koro, Alagano, Serebe, Arsakme, Hodana, Retaware, Ona Masalan Tautu, Urakana, Masala, Akama. Yo lenga khanu kundunya woso yo khore no nga halaga do serebe arsakme denki kenna o girsenya ado kawu ayagani sadba kamara yo an gelli sonin kara simmanan qorobe higa simmene sonin kara gatel kane mogobe akapa kunya yo sadba kamara khadi ana gelli yaw gelli feddebe aga sikido sorobe ni gani safarano higa france taxi nga gidima xare mo gani yo awa kem fedde no nga yo feddebe ga khadi gatini APS ani kem fedde ga akapa hamambur fondateur ni nyaaya yo akin Sedba Camara fedde gabe awano konga fumbe gatinga gelli soninkago ado soninkago dege nga kane yo nkawo hodan tiga hodan nawari anga girantani kamma angari nyimo ya kedingra kudu ando mare munna khilfete dome wallahi nyagana subhanahu tabaraka wa taala alla ganna hambaraji khairi yo ando mare munna me kunyi kembre hodan musalanta be gari wana fatan fas mare munda jigite gatmo ngari sado mbul fofo ko na tangé mori setane liyere nanti wona qidi fete wona fo sirenya ko yel fo bregana ko to kemriere sado mbul mar mun kunyi na mamte sunu ko sutonga na mamti diaspora to c'est-à-dire Mauritanie ko be ga jamane falle eli angana sonin ken ko mo sonin ki ambaka yonna mam tikenga e wana ile sunu ko ka mama sagiran ta ko be gadiro o gadiro mekam yo maram Tarinkano kundunyani khado khirse hado kawu khada Tarinka hayagani Sedba Camara yo nkawu yo do masalanta begri maram mundanga lenki kenya fumbe gatinga gelli kafoke awriyen khibari hado kafoke denindenga kane yo khirkhire kam oga safene kebe kam kenya safari kebe oga igatani immigration inkaw khakunga hangelli immigration serfono nya sorobeni gbogo maka jabanu kuno nga igdaga Europa igdaga fomuri yo bawon hadamre mesudan be hangam maka kori annambre anjamanenya anna fokita anjamanenya yo ga angata anturnu igata anturnu anta modondum bontoko sahel sarandum angata yo kawnya kankoro nya yo sanki nya wajibu nya onan sanki foni na daga ona daga fomuru ona kafu kebe oga kita obatenga ona katibrene bre mo sire yo anken ka pasal fono beni igdaga immigration nya kaga daga fomuru kagar no kom koru ko mo nga suro mo gobe bre mo nga suro no mo kebe yo kenga gati har korosi immigration européenne ya hajun hadamrum yo gilli kan gati ni immigration ge khakunni me khagar taxi européenne ge da igadi kilon sigindi do émigré ni mbatte safrano beni gari igadi kilon sigindi di batte igisa ge khakorosi jabate antinde ke asiro alikenda o lonjuro ngene kebe soninkara kenya onto masalan domi aka masala khid fate anu gol goronde berni anu soronde nakane ko lenk ke masala dado dal men ke da nga gem bolo wona men sindi wona men fe on sefene o khibaru kam aka tam soro ga me fa ko tego vilia hagam tego me harant fo de ber angaren timle ke effectivement to ngani yalla harogam ya serafono bu ke fini na gadun kongo ngey me akhargarente nan tallo France Paris le 11 août 1968 11 août 1968 en Angleterre France. Kendre France en tukundu. France buke mugobo, soninke mugobo, golle ngono, ewa muke mulla. Anga ara golle bori gam golle kinanga. Ang metron tike ke minuti na utina kinanga. Kenna kabiye.
ngewe be ganyago nga khaso suga do lawtin gol nyankani fili bakke himbre golle won bon kembre kadi breken khawno wala kembre tuga do nga serebe ga wujuru tube kiti ma wujuru yer kita khaso andu goro lenki tuga do nga na fa ya daga na ite ma 1500 2000 makin kama euro khadaru 300 ke awujuru kutumi ma wujuru yer yam berkinti lenki 1000 euro ke ma 1500 ma 2000 euro donc kembre khanu yemono bon antrinde nanti gil kanga katini khenu yenga ak joppe yangana khenu yen joppe yangana gille jiskar gari agada sado carte de séjour ngarni kayitu wono gatini malloni ande mallomi c'est l'office d'immigration ire carte bagandi angadan visite ndebere ken dangi falle ida séjour le bon on a tout nanti intagamul le sorongarni soronga tokononga abada soninke o jalini yaw nata mulla iti sasa sere suga mulla nga bakka ina milio kinanga c'est-à-dire comme filujine serge bebokenga iyo kebe getal xenu yembe gay angoto sere anga mammo ko gamundi afitin kharabana soru nyangol nyana soru nyana sere den gane soru nga na soru kita ambana gana nyi sonu konti kitbane ran soru kitu filangar soru memu kenya kat soru den gane ko mi ngir ko fana soru nga sefen domi sefe ki anu golle litini sonu ko bar sefenya parce que sefe haqlal lore adi tuwaru nari tuwaru ke à 100% ke ara nyana 5% ngon ko fo sire nyani anna 5% ko bakay 95% ke anna kengara anna gulnyata 5% anke ndo 50% li ke do 40% li ke do 5% li au complet 100% ora dagan kan yo ari mu ko teneni sonin ko immigration fana siraku sonin ko wa fay ko ado europe mais Portugal ndo espagnol ni kunyuno kun européen yo nkaw mari mu ngayda fami kitande ga mosri maru motarin kano odo kawando me sedba kamara yo nkaw andu ko wana sar ni ngan soni ko nga jalliniya bo ida lefi kittu mbakori ida fois de bari igo jallini kudo o ga jamanu ko walla mo yo mande sigi sobobu ndesigi igadi kilo siginde do batte mi garni keta iga kum fe metu simana ba kesu bakangar ko mo be tuwa ko nya ado ko masalana do me ku soro wacha iri o ya hadaji ndenya sasa o mulla ono kitte mbagi wure ikun kafiya igadi fo simma igada ganya na sababu ago bagande mo ko donc man ida man sababu woroy hakum mi gareni hakum mukuni donc agadi kanundi igada xanu ina xabagandi jamanu walla ga ina xasen ben lokondi jamanu ko ida man ne ndab nya bon tetu nawtiti adiga legere ke lantiti ni de fore fogoya sonin kenke fonte yi aga sere kanunji antay sonin ken fo sonin kenke agol nyanka asogre anga kan serebe ana nya politique ngumaga wala gaja nyoku ngumaga kuntu sonin kaw kebe nganye tegen nonga ida degolo do ko ati jamane kanantay jamane ani di tononya iri jamane wori I tononi nukunya parce que o kudanga macha gerenma wala gajanga ma o ga mer faden katime iko gajanga fe pen ku be ga développer ne iko gajanga fe angana Russie do Amerique wari wala Amerique do Europe wari il faut nga fofo lenki ken ya bane su fankana xana ni ñaan me xa fofo sugadi gajang wurodunga nga Mauritanie kitu mo gombe wala nga Afrique kitu mo gombe nga bane xatan bakiya sinoni li sinoni ngarni iduru meri ido valise ni ñalli quartier yogono quartier 13e 20e 19e ado quartier tanono sinoni liya irkun quartier yo presque nya sukubana ma quartier ku yogoni ma soro nanyi ga révolté donc iwoti tono nuku nya dinanti oku
ina fa nukunya dina to kusonu o ku wono lenki angana soni ke be nyinu lenka ngatina mangasi nyani ke wala butiki nyani ke wala bara nyani kana lo anto khasira kundo shinwani lenki shinwani ida suutu o tini shuna nyane c'est asiatique ni na seulement ida suutu yo nka kundu nyani hadamre me angana fo yani angana ti serendanga kewara yo anu fo arona batte wona sar ni ngadi kitumbo go wure idi fo wori tononga ya agan koto oku yo gantre no kebe sasa angati nambire wande jamani donc fo ani akhoti nyen adan nyima jamani kenta bana andan ko ri mo gosu ala nyana liberté be gam makan jamani ala nyana kenta maka wande jamani donc gantre ne ko kebe donc to nga immigration ke khada go golli khaga fo murunu khakuru nga bren mo gobe koru ko ala hali nga suron mo gobe haga aéroport no nga mendo khoto woni khakama khakunyimbe khaga to vraiment nga haga santinanti khantu ngay andiga me asru yo angatu immigration anoko kinananya aga jinga kebe ga tani nganteto anyaren xanne ke ado anyaren ni menya ndoko ntinke daga 11 août 1968 na auto 74 do 2014 naga mfankhani abana ma 2016 kudo go takin kitumo anya murtan bangi anya France bangi ugo takin kitumo sere sugadu anyi masikitudu soro nakatandema kota bega immigration lengi ewa sengede nyani ogade dagoni la kama o de sey la kama sere sugana ranken nan gonga kenya fagar sig lenki immigration ku woga gillo gadano sere sugiri ranga daga yalla harangam nimisi enko walla ngam nimisi sa do kota garni anga makalla kanu ka no ko déjà sonun kontu nyanko tu wiré France kemfe France wiré nyanko tawuyu awiré ndé hanko tawuyu France golle soron fa ku non lenki sino tamdo bane tamdo kargo igano yakado ngi falle igamare yogo anagira le mendu mbanga nyiri alle menga majeur yogo ke majeur anakara falle anakara remekenta antantu donc golle ngono ko tanyane wure re ngono ko tanyane na sere ke takni makine lenka ko tanyane parce que risoro wori igi jalli adina doku idu soro wori kunga fankan dudang iga siki iga kanni adina doku kero ko tallo kam kenya na ko tallo kam yo nkaw anda safe ko sasa yogo du anna daga France ndogo khoto ko da golle problème mo adu kaytim problème xangar ko mo ko be andre me to xam falli ngana ñir na ni major ñe yogona li ñaare me to xe falli ngana ñir ni kelle me nga bambina sagi yo est ce que utrende ge to ñani arfo ge be soro bawni dispensaire ni tege o kani ku denki tarano ko ani gadun so ko kani tarano ko ani ala ñan debu ñugoni me lokolin kani sigi tarano ko ani donc tere ke immigration ke vraiment arfon soro o ya siri ka eski angari no gobe ko sasa angira lemme sino tammi lemme mangari sino tumme am lemme mangari eski ken ka fati problème tane aga sarno danga o ko foni ko no jagate o kat ken kado o ken immigration o remu ko jikunde ado remu ko marande parce que remme be am faabe be antatu agantantu eski ando kella me wuti jikko eski angala ka kat ken jikunde ni mendo eski an katal ndu ko ni ngam an katal la dan ko ni mendo an katal na me ko ni mendo sonin ka wan katal ko ni mendo jagate nata kaba ke an kawo na mission de berke ban kaba ke bombu nyani aga kati aga do subundi immigration angode serge betini immigration ada suro immigration ado sanki comme waga dugo créer son ko sanki immigration ra comparé no waga du bida og sanki ordinateur ngoro suurde ha kebe go bono ngey mo banda kebe go bono lawtina même soro antinma an misali ngoto dispensaire ni lo kolinkani gedu ewa nokshoto anga daga 5e 6e basra kani kerga suga no nakato ngano nga son kenya foni lenki tagani tavarga zena
hakem fosat anga do compte lenki sonu ko nya banque ne manga sun ko bega de sonu ko nya khalsi lin manga sun ki gamarsene ka ko manga sin est ce que sonu ka lenki manga sore yaranga tin sonu gen a finlande serenga anga anna mendang an kan ni gara fri asu bona maga name ya gumba kaya kanne ya gumba kaya sonin kara len kan na wor len sonin kan kanne na digam buren ko na kay ndo ko sonin ke nene aran to ko xam ma kay ndi la ngati la ko fulan kanne la ko sidan kanne la ko fa sonin ke lant ma kay ni khalen ko fay ma kay ndi ke be bon lenki law terme ngey mende tan na do sino kebi irgi yani nger banu salli nger sal qaron de bari da fore tan na de dof heureusement ndin kan do no agana ñi ga dona kuro mu begano daru rom mu suwaru mon lenki yakare begam falle sino tam sino far sino kargi yakare ngam falle ada ngidu wono kelle mentanto ke yakare tam am fo man ala njikulon ke donc immigration culturellement pour began namen kille ndo xannen kille o bire mo kille o yagu wado fotana asu bono immigration da su bono do ma lenki ndeke nya ko ngadaga da foro gid ma nati gilli yere no action to ngari ngari soro ko wari ga biran ma wala munu ido no munu be ga dono de fadi daru woro mo gana sare france otino horo ni de kara ini jikundi ina soro ka ko tonga ka ngari ku sino yere ndiñu contraire nya nti mbogo école fondamentale an ko ngoro université nya ngari kebe wor gidma ado ngari kebe wor no action tadumi nandi gabe ngandi jabi andi jabi ka donc nka harsa kundu nyani yo maru munda fami kita mosri maru mutrinkano do ka wando me hado khirse sedba kamara aga baka debe be gani da foro aga pa sunin kara tonto khoro nya ibe ga sikdo sunin ka ko dege nga kani ado kofoni ngurginde yonka harsa ko mangar ko mo be immigration ke khote nga khakam parce que tampi nga khay don mais est ce que khagana gri immigration ki khawno fofu khaka kapme khadar no jamane ki fofu sunin ke nga daga murundi anda gari angar fo kata anda ile nakati angar no be mais est ce que khagana gir dono khagana riere est ce que khote wa khakam khagana riere est ce que khaw santini nan tan ñu wandi jamane ni Allah jamane est ce que an ken santini jagate gatch mangori angada tobbe su matrindi de su ko acha o 4 fois kono oni jarbata na horanta sefana kam o kati diganta bane akona no nga khaf tobbe su angor ko wacha an kawa e wa khir fete nanya kimbane kam angere kebe ko jamane ke o jamane falle sonin ke igatin kube da patriot sonin ke nyan sonin ke a jamane ni jamane nya akan na kanya fofo ga kite nonga immigration ke sonin ke nya gani ni safar sonin ko nya kam a 100% kede 10% ke ara nya na ke nya igen haraka 90% ka tin ke kara aron ma nafa agana nyire ni ibenda dur ko to na nare na ka to kasu fili nya ne lo kasu sikki anda suro fa banka ke wala fa banjamane ke ko tango ya sir a ko ten khadi bon angana riyer khadi gille ke aéroport angana re angati manan nanti wala angana yida nyaklinte nyaldi hanganari wodi jamanu wari odo jamanu nyangi ngiri nke nokubane wona syndicaliste ngadi nga namu fedde nga jamane ndo kan tagando fedde comme l'UAGF ka syndicaliste ngadi o fa nga tengen kebe ken sere suga dan nan katandru ankete ke jamano kha Mauritanie be ganari yere soni ke yangana ne anno antini mukken nanya dinan tangani ke jamane be anga fatante kebe kitante kita anga fatante kebe de benan de berni iga fatante kebe de benanda et pourtant soni ke fay andiga me ke résumé soni ke nyane ken de kebe ko agate sere mari jamane intine jamane nga kebe de benanda anna dutina ga kebe benanda soni ke ti jamane intine de jamane soni ke no fo de benna ga fatante kebe de benanda c'est à dire entre wurnu di droit a wurnu di devoir andiga me ke jabu fay
no har kamara mara mo ndafa mo kita ndiga mo nga sri yo nkaw har sa oga Kenya ganni xogor ko mo be immigration nga dege ga nyana xabtelle dege mo ko ki sri nyani ala nyana yogo ni na dege me visa bu tientanga bo ari keta 800 sage muri ni gilli soronga tele boto soron sage tele avioni donc lenki avioni nga dege en tax kitene mais o su dege ke Europe o dege ke ne ko na fokito na ro jama mais ça c'est killu ngi taxe ore mun keta isagi telle jinkille nya kiluburu donc o suwatu kota sugadu télévision kani ko itine boto yogo yole Italie boto yogo yole Espagne ton ge jinkanne donc boto sugana yole ngana ko mo nakat sere ngana tawano ko arankilu atoko Mauritanie fe ngana ko mo nakat sere anyole anarankilu nan ko mo ko sik ken son soninge donc sasa harsa ke killebe o gakam anke rangar ko mo an kapa syndicaliste ni nya bo wanga fi degebe fu mbega tan gelli sonin ka ko mudaranga kiteni jamanu ko no mo ko est ce que golle ki ko xoto re mu ngatel ki karmo ko ado ke mo ko xote est ce que xam fera kita wala xam dem meñi ni xaga tel ka to fankani ko comme jamanu seresu xaga jamani be jamani le mu ñana ka est ce que hafede ki xam dem délégation wutu xaga tel ka jamanu ñi mango xadiga xid feten do me xaga koy ni ba déjà asan ko dende yimoto xado to no sugar ni xana investir jamane ke do xaga ha fi proposer ni ya iglaga killu mur na xada sorobe ni ga telle iglaga telle jomu kamma yonki ni gala jaxate gacc mangori ke tirinde wacha sere suga trinkene taqwa nangay sere suga trinkene dunam ma taqwa nangay sadam bulu jofe sadam bulu kinye geji hali ken jopa gil nok soto angana girno ngana daga Morocco wala na daga Libi annanya fotana annaro geji ndama ko sonen kalle me yogo bam ko ati ke France wala kalle ike geji daga na ina kara wali na jofe France donc fo yani amenya an xawo ngemeya ke wacc an xawo ngemeya serebe karke geji angana da khadi anga sino tamnya no wala tampile sina anga to golle kita anga to kayiti kita anga to sokore kita yogo no sak soko ngure yogo no sak metro o soron to lengiro mu fay harbi gi woni mi fur wori est ce que ma xawona an ta ko na conférence ni sigin on taw on saf ken kam ko fay mi fay ni haranda ke lenk vision ni fa ge daga ndagal mi ne jinkile e nke si me ma ona golle nya to haqilu ak bono mangar million de filero visa ku million de filera visa bien tan ko bien ka bono mangar ko mo siku jinere ko mo siki dagante dadi tanya ko mo tumujine million de filero ko mo tumujine soro kergi anya meme 5 fois 2 10 anya 10 millions 5 fois 6 anya ko nya 13 millions 13 millions on a encore boutique ñere on a encore organiser o ga fo de berni o ga ndar karji million de fil bono yonki mbono donc fo ani en xawona wara o sefane nke gana ko nan ken lenki nanti ma ke deveri angana mati nan sere ngand biyan kay wala kube ga doni ta hasiniyan le mendema anan daga doke an xawona ta ko nan safke kam jike ko na arrêté filande benga ka pera da ngar ke wari mon chéri gana sukona ugana suko oranta sukoni mudu serebe lenka nga nyende a docteur anga ma soninke a docteur anga ma a licence nga ma fota nga ma diplôme ma ga daga naga kabinu nga kananti yimen soni kalme et pourtant o tagalo moko o maro moko siraku iku ngana khara andanya fom ni rineria serebe gi dema na ne dema mi galli ga de fokita soninko c'est-à-dire on te met des mains serebe ga law ko no laqe fakam ñamul la nantirni ke nga ya mi ngara tirni nga journaliste bre 15 ne ngari 2014 ndagalo yimme soninkan journaliste no suna meñu on sa fa domi parce que ñaak ngi situation angar mu lenki o ku gare di ngere ta ko tele nga soro ngi ntere nga na France durant ken communication ke nanga soninkan xamne ko agana ñangante rek nke wornir donc sere bega yeron to mede mana o ma xene katme il faut qu'on en kefio gam kefio fa le jikendi sikki boné kedi sikki
o gam ke fe falle on to fo kitta bone ket sikki surtout cadre ni soni kan cadre ni nan kune to fonga nok shot o cadre no kube ga mortani gana memgu sonu ko ibone ndaga so hono memu ndo misalo da for wacha na misalo ngono ke siri memgu i nyayle idi deber wakati begali ngi danga i gari memgu afiti ndugu to fete ni nyayle londi i sudu memgu i gana nyogo me begana roti gana do furiyeri nya ko tambe gi khirindi kembre na burgu me sugar ken mande ber mum ko yen ken be o gari memgu fofo kama allah barakelo na agame memu ke nya fayke o soro nga gille daga daga i gar daga karji memu ke nya fayke har basoli ni nger lenki bakinga sere maga ga jinkille anda le men lolo ko li nanta na fuatu amata nan yile falle donc ke lo njuru kam siri yo nkaw de mara monda diga mo ngaida famu yekete ya siri yo nkaw ki xote su sasa do kelesme su sasa angri diga men suko oda investissement de barriere angana bankum faylenki angana khalsini mbagay banken no batten tuniya wallahi angana ku ke debe no on fay lengi no akshoti lengi independent kitande ndo sasa na lengi independent kitana ganyi mo ko ba twinte nyen lengi no akshoti aga kure mo ko kebe lengi sere su gana tan nan ko be ndo ba kay hagana ka ko ndo fa ha no ko kebe nyano kajo nya donc sasa wurki gollo ko te su de bari na buri nyallo kesu khalsi nyallo kesu est ce que ma baga keta o khayimina fo ken de bari o jamanu ko ona fo de bari o jamanu ko investissement ngani ore mo kube ni ga khara igla ga nafan kitte iga ken développer ni certaines be ga falle su garne ne fe ana yo hataji de kan taga falle de kay jarte angana so orante wala sere be gana dangante aga dañi kan ngati babulla mutante ngante ngasire nyen adandema sigala ga tan ga de sugu nyante ngandi kata adandema adanki subuno kebe lonjurungo kam lenki e gol nyanga no ngoya tuwa no ngoya so ni kembari tuwa nanya sere be ga fotu awara na gollende bari maka golle ke bonondi o ko onto golle nyana o me gollu bonondi onto golle nyana o makani katimi donc asu bakka khani yeke ke falle lenki nti yogano o kitel laga banque gebe sikere o gona kitel laga mangas gebe sikere sira kayo do ma ko ni ngata camera ari ya yankin kanya ate camera ku psn be go ko na hay wacc ha khal signani oni ro psi handa ra kado ni ko ba jonko kote am gare ko ku maru be ga mangasin ku lenki ko khal signan devis ke lenki so ko devis nyani banque ku lenki ngar wari ati jari banque fa ga dante wujino BMC antenne ngono BNM antenne ngono ora banka antenne ngono ada ko segata so nin kal domu iregi ya segata e ken khar segana khadi o ille daga na ko bo jonke ko bo jonkote ite tin ku khalis no horna pourcentage ngi da non ite tin ku khalis nyande e o horona duwano na do ano wondida antay yo nkaw diga mu ngai fami seri maro motengano khar fami ngita nkaw diga mu seri yo nkaw wakati ke keta masalan ngebe mo makaw ga mulla odan na ako yo kha wakati mo gondanga an ko wakati ke anta kha ame bakka yo digal lega rube ga maka angi ko na mare mundanga igan qawa ini haqqle kita oga ke musibo gado kita musibo ke ogala ga kisine mo ko be fo ga bakka mo ko digal lega rube ga maka tengane mere boniya ya garundo lu munu o ku kiye nga bono o kiye o bonondi ona ndur ko to lumunu ona nyi lekata daru mere mo ona le munu jikundi lenke sonin ka ru anta afrique sonin ka ru jamane falle sonin ka le mebe ga france lenki anu sonin ke dinante kebe ga dafor lenki ya ibe ga ni re men kay katinke lenki aw nyaan sonin ke dinante ngene le men kay ka dafor lenga ga nyaan sonin wayli remme faabe gante saaqi gante yakare kine gante ka marana gante daru marab guma bana marede
lenk yakare ndi guma ñani igondi guma ñani remen ndi guma ñani wara nag ke gango wala kat sonu ko inshallah ka o harsa kundu ñani odan no war khadi odan mama anga grantani kamma hangari ñi moya ke dingra angari ke masalan kallangunti aro ke masalan faydante anga debari mara mundanga yo mara mundu fami ke siri mara mu terinkano xa kumbene xa xagodo Mauritania television kanga xar sugandi to fayinde ndo terinkande ora xa suko mantonga ora xa mama walla ñagana subhanahu wa tabaraka wa taala allah ntani ngodanga ora xa tala gare ma tatana inshallah allah gana ko ora xa suko mantonga wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh